सुरनानी तो लेखले आमर जनक शिव धनु हाँ हाँ पूजा करिथिले किंतु हाँ कंस राजा धनु पूजा रे पंचधनु छाणी केउ धनु को पूजा करिथिले एटा लिखि कर दै छन जेटा एटा कहमी ना एटा लिखि छन ना हला ठीक अछि तो मिथिला रे शिव धनु भागा जाइथिला हाँ कंस धनु यात्रा कला जे केन धनु को पूजा करिथिले हाय गो से कथा हाँ ई सभा मध्य रे बुझे कर कह हाय हाय फिर जारे फूल फागुन फिर जारे सराबन फिर जारे अक्रूर आनिचे रथ नहीं जीवानंद सुत अक्रूर आनिचे रथ नहीं जीवानंद सुत फिरी जारे फूल फागुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फिरी जारे फूल फागुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फिरी जारे फूल फागुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे अक्रूर आनिचे रथ नहीं जीवानंद सुत अक्रूर आनिचे रथ नहीं जीवानंद सुत गोपपुर रे फिरी जारे पूर्व फिरी जारे सराबन फिरी जारे पूर्व फिरी जारे सराबन फिरी जारे पोरा सारा छे हुरी पड़ू छे तो लगी रे मोर काना आ तो लगी सते छुरी दीवारे हमरी मन जमना पोरा सारा छुरी पड़ू छे तो लगी रे मोर काना आ तो लगी सते छुरी दीवारे फेरी जारे फूल फागुन फेरी जारे सराबन फेरी जारे अक्रूर आनिचे रथ नहीं जीवानंद सुत अक्रूर आनिचे रथ नहीं जीवानंद सुत तोर बिना छीना छीना मन जमुना जारे फूल फागुन फेरी जारे सराबन फेरी जारे फूल फागुन फेरी जारे सराबन फेरी जारे
ମାମୁ କଂସ ଦେବକୀ ଏବଂ ବସୁଦେବକୁ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖିଥିଲେ। କଂସକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାଣୀ ହେଲା, ରେ ରେ କଂସ ତୁ ଯାହାକୁ ପାଦ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସାଇ ନେଉଛୁ ତାର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ହେବ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗବାଣୀ ହେଇଛି କଂସକୁ, ସେହି ସମୟରେ କାଣା କରିଛି ଦେବକୀ ବସୁଦେବକୁ କଂସ ବାନ୍ଧି କରି ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖିଛି। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିନାଶ କଲେ ମୋ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହେବ। ତ ଛଡ଼ ଗର୍ଭବତୀ ବିନାଶ କଲେ, ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇକରି ଗୋପପୁରରେ ସେ ବଢୁଥାନ୍ତି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଭଣଜାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା କଂସ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁରକୁ ପଠେଇଛନ୍ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରବାସୀ ଜାଣିଲେ ଅକ୍ରୁର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମାମୁ କଂସର ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ସମସ୍ତେ ଝୁରି ଝୁରି କୃଷ୍ଣକୁ କହୁଛନ୍ ତ ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଯିବ ବୋଲେ ଆମର ଗୋପପୁରବାସୀ ସବୁ ଛିନା ହେଇଯିବା, ତୁମର ଲାଗି ଯମୁନା ଝୁରି ପଡ଼ବା। ତ ମାମୁ କରିଛି ସେଟା ଧନୁଯାତ୍ରା, ସେଟା ଧନୁଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ସେଟା ହଉଛି କପଟ ଯାତ୍ରା। ତ ସେହି ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଗଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ କୃଷ୍ଣକୁ କେବଳ ମାରବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ମାମୁ ଧନୁଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗାଗଲା, କେନ୍ ଧନୁକୁ କଂସ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଜାଣ ରୁଦ୍ର ଧନୁ ବୋଲି ପୁଣ, ସେହି ସମୟରେ ଜାଣ ରୁଦ୍ର ଧନୁ ବୋଲି ପୁଣ, ପୂଜା ବିଧି କରିଥିଲେ ଶୁଣ ଫଗୁନ ଫେରି ଯାରେ ସରାବନ ଫେରି ଯାରେ ଅସୁର ଆଣିଛେ ରଥ ନେଇ ଜୀବାନନ୍ଦ ସୁତ, ଅସୁର ଆଣିଛେ ରଥ ନେଇ ଜୀବାନନ୍ଦ ସୁତ। তোর বিনা চিনা চিনা মন যমুনা ফেরি যারে ফুল ফগুন ফেরি যারে সরাবন ফেরি যারে ফুল ফগুন ফেরি যারে সরাবন ফেরি যারে। বুঝিপারুছ সেই সময়ে কংস মামু কেন ধনুকে পূজা কলা, রুদ্র ধনুকে পূজা কলা আর ধনুযাত্রা আরম্ভ কলা। যে ধনুযাত্রার যে কপট কলা তার বংশ বিনাশ হলা। সে ধনুর নাম হলা রুদ্রধনু। রুদ্রধনুকু কংস পূজা করে। হ্যাঁ, যাহার লাগি যদি ঢেলটে মারব নিহাতি ভাবে ভগবান তাঙ্কর আগরে পথরটে পকাবে। এটা সৃষ্টির নিয়ম। ননির সঞ্জু মেহের নামরে কিছু টঙ্কা প্রদান করেছেন। মা মহালক্ষ্মী কোটিয়ে সম্পত্তি প্রদান করন্তু। আগ কষ্টরে তুমি রহুছ ঘর কথা নাই জানছ, নাই জানছ সুখে কাটু অছ দিন যুবা যৌবন যুবা যৌবন দহরপণ পড়িছ কালি দহরপণ পড়িছ কালি পড়িছে খালি নিনির দাদা আইলে বলি গো সোনা মোরা বলি আইলে বলি দাদা আইলে বলি।
पान वाला तो ई पान वाला बाबू ई पान वाला बाबू गो ई पान वाला बाबू किसी टंका प्रदान करी मা महालक्ष्मी कोटिए संपत्ति प्रदान करते बड़ आनंदित तार संगे संगे आम वयोज्येष्ठ दादा भरत भई समस्त लंबा माला सहित किसी टंका अर्पण कर माँ महालक्ष्मी जगत जननी दुर्गतिनाशिनी माँ दुर्गा सपरिवार को छत्र आड़ी कर रखी था एक बार हरि हरि बोल भाभी भाभी मुड़े बाल गुटे नहीं नलो चढ़ी गला ना गो ए मां गंगा जाइथिले गो ए रानी हां तुमर दादा गौड़ पिला बोले छ गौड़ माने केते प्रकार अछन तुमर दादा जानि छन की पोचरा हां केते प्रकार गौड़ छन तमे जानस केते प्रकार गौड़ छ बचन ओए सकवर गौड़ के नकवर मगधा 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 अच्छा तमे एंता हाथ के के रोइ छ फल की गला हो आरखाना फल के दबरे रे हाथ के अच्छा छक्वेर गोड़ नक्वेर मगधा তুমি কেন গোড় আসিছ আমি নন্দগড় আসিছ हां अच्छा नंदगढ़ जदि आसी छ हां हे बाड़ी गुटे काजे धरि छ हम तो बुढ़ा लग जंगले बाड़े बोलवा रख गया हम तोला वालो दम ने बाड़ी गुटे धरि छ अच्छा ई बाड़ी के कोला धला रंग काजे मारी छ काई देवी देवता से भी छ केते छांदे खेली छ काई ती काटी करी आनी थिलो केते लंबा रखी थिलो अच्छा अच्छा से कथा सब बुझे कर कहा बोले कथा तो सब खबर पड़वा अरे तुम लोग से ना बोले सुनो सुनो हागो सही सही अरे के तुम्हारे बोल कथा देउ छी बुझाई अच्छा अच्छा अरे रण कदम वृक्ष थिला तही अरे तही केंदु बाड़ी थिला अरे सही सही अरे नित्य गोपी माने सेवा करंदी अरे गोपाल गण काटी आनिले श्री समलाई देवता सबिले बत्तीस चांद खेली से गोपाल और गांगले कदम्ब वृक्ष थिलाटी तही केंदुबाड़ी थिलारी नीति गोपी माने सेवा करंती गोपाले गणे काटी आनी श्री समलाई देवता से अच्छा काहे काटी थिले बोलछो शंख मलमल पत्थर में बाड़ी काटी थिनो और गोपाल ग्राउंड धरि थिनो अरे कोला धला रंग मारी छ कोला तो कृष्ण धला तो राधा बाड़ी ती राधा कृष्ण अच्छा किते लंबा थिला तुमर किते लंबा थिला बोलछो आंगुल आंगुल करे 90 आंगुल थिला हो हां 90 आंगुल बाड़ी अच्छा हे हेडे बड़ बाड़ी धरलो जी हां कितेटा गंठी पड़ी थिला बाड़ी कितेटा गंठी लागी थिला 9टा गंठी लागी थिला 9 गंठी बाड़ी हां ए मा चंद्र सेना बचन राधिका चली गले चली गले चली गले अगर न चलानी तक आगे चमी कर पाए इ पीड़ा दरी करी हो नाथ मोर का चाहे करी सुना मोर का चाहे patalo gonta rani chamu chupko chota rani chago chupko chota koriya chakodali mona khautile laguche moja khautile laguche moja
সাহায্য করিও নাথ ফটফট করি চাঁদ ছাই করি ওরা সব লাগনা হো পুরা উগলে উগলে খাবার অভ্যাস আছে ওরা বাবু কেলা কেলা করে খাচ্ছি এলে ননি খানা পিনা তো দবানা চলো চলো আমাকে উঠে উঠা রেখে দিও হো উঠা 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 তোর দাদাকে উঠা এমতি করে উঠালে বাবু গুড় টাড়াং করে উঠে যাচ্ছি না এ বুয়া দুই হাত কে ধরি করে উঠালে কেন নি উঠে বাবু ও ভুকে সোসে আসতে রে বেটা হ্যাঁ হ্যাঁ মোর কন্যার মোর বুহান করতে লাগে জোর ঝাড়া ধান নি আর উঠে উঠা নাই পারছ না বাবু খাবার মানে খেই দেলু আর বল হ্যাঁ যেনতা আসুথিব হান্তা যদি তোমাকে যদি সোর পড়ি যায় বলে মেসেজ কর মই পলে আসমি হো আগো নিয় নিয় শিখা ভার প্রাণেশ্বর এমা গগষ্ট হেবা অন্ধার গো গগষ্ট হেবা অন্ধার এমা খন্ডে দুরু রাধা তের বটাই ফেরিয়া সই রত্ন পরঙ্কে বসে ভালেতে ফেরিয়া সই